leo tarehe 22 ya mwezi wa Mei, tarehe kao libakishiwa siku 5 le 26 Mei wajundo harma mtu wa Paris umlika wa Marseille hakuyu yeye nungene sawa symboli ndini wafasiri ndini skole unu hoji deplacer jarom continue le unu na siku 5 kabla ya le 26 Mei ano rija hunu Paris rija hanvu ni misla wa Marseille yershamirie wananyasi pia ri tekeleze dunia ususi wa Komor kaya tarehe 2006 wa mwezi wa Mei eyezi ya fujar ya zali ya somani ihisa mwezi unu wa Komor pia le 26 Mei wajojua hamdu mzima wa biazali kaya eyezi yaho eyezi wa ihiba eyezi yaho ihisa enda zaho urensi ensinu yende usoni baranzi usiku wa hiba eyezi inu mwezi wa 25 Mars 2019 ranzo mwezi huu ranzo mwa hauo yensi kesongo sagu harmwa huitia jivani huitia harmwa utia mwa daraja wako ekonomi huiua ekonomi shawada huu huiua wanadamu huiua bakale huiua fesal yensi gendao mbingoni bahi ile manana ya Paris garjo shia hutuba zinji yabo vongarjo uzieleza emana kalatimu hena mgazija hena mkomori ya juhe ya mbiazali ukaya ezi ya hahe ihisa wala unazo nambwe leo inde manana la wa Marseille wanzibo tasina jahunu jenangarie wanama ye ezi ya zali hisaje ukaya kocha maleo abangono soka ya le 26 Mei kandola pay mahamitano banza vote wa au haki a 2016 he sharia sa 2001 na mkonti wa Paris au ya diaspora ujuha amaha 2019 heza vote zafanyishiha 24 Mars 2019 yelewe basira ukaya kamtuka kata 2024 tukafanya mahamitano au leo inupasiri ndi ndio kama morale Ezia Zali olage rais wa 2016 Ezia hadisa 2016 Shaye Ezia Ihiba le 24 Mars 2019 il a tia Ezia kweli il a Ezia fujare mnacho hiba ze vote wandupia wasiono wandupia waono ze vote keliza hibwa keli ze ema militaire wakaunjia harmoise bureau de vote warengeze bulletin de vote wajaze ze kiranka wangupia ambao unao kaya azali Ezia il y a 2016 sha 2019 il a Ezia kweli il a Ezia ya fujar yone maraba kaya le 26 Mai 2021 2016 2021 ça fait 5 ans grazimu ya rohe mana 2019 il a Ezia kweli abadi ndio ndino kama rojo lindia le 27 Mai imabadili ho kama rojo ndao le 27 Mai mchelewa le 26 Mai le 27 Mai grazimu ya rohe yabo a partir du 27 Mai yokati rais wa hensi hena daula ile bonze ndio kaanza isinya korne na zale wakati huo za korizo kasi halal voilà mana azali kasi président à partir du 27 Mai au matin voilà madame Babech c'est du barikanda jiwe msafara wa rais Azali Assoumani umjohunu Faransa nomloje Komori ni namna wanru wa SRC ni mouvance unaendelea na kampani hasa takriban mfumo bano na mapano ya kaziwa ya slogo kaya tarehe 26 ya mwezi wa Mei mwanzo wa sherehe mahamili ya Hezi Yazali lengo ni kutafsiri nini
Dani anobosholo marahaba mwana hangu Said Tajdin okajiwa wanu saleso alalinu nahusu mjwazali hunu ukanda nibu wa Komori mjwazali hunu namfikiru kaya hadanika jalalihwa ukaya ko baba hanu wanduwana alama ukazali halalihwa ukaho mjuhadani hawalalaho huja koyajo kaya ngujo changa mishauka ya ila intervention ya vice president wararu wahe oia banu mimi minchuelewa ukaya ambassadeur wahe oia yani kwazi habari za Komori uo de aka Komori ya validate voti ambazo votazali zibiri amagendo kaja kubaliwa donc omjohahe hunu namfikiru kaya ukashiba hojumahe ukaya monti baada ya haja moneza ajiri hoterari mlahiki haundo ezabili mono kaya usuke osiku ye demujolabulwa kajenda shaka enetso abili shabwaenda hakama mndu yaka mahala ya ujenini kama la ujenini ani maleka wo ka banganjwa mbajemo maleka wo haka manzi ezandani yamjwa manzi yakanuo wala yeye hata makro ya prolonge mwa hamzima makro haraya amakazi na ukiri yenda wangaro wananyuo mhadisi uvuruze la kile wenzao ba utabaya harumayenzi bonze kutwanziwa harumayenzi kutwanziwa obreje yahe Komori moneli arengwa moneli asabonti ikawa baada makuru mwambazi habari zile kairiwe ndio wavuze la kile wenzao shaya hapanga wala walo Komori lebe ala belu wala warithi mara tatu ya hao wadonja mijini wafanya kampani ili waje na pezma na ushie heli ya rongo wao ukaya diaspora yudo wenye ntinu diaspora yinde fedisha wentinu lebdoreke bazima ari tsaganyie nele sayensi donc amnu buono kaya bosabuza no gazali ya biwahunu uzokweli na bozo sazibiri okaya habanda enia hadisina ina yatoka mwabanda wate johonda leo donc aboto gema taba azala mwenzahe lirafaka madisi atu yasinao donc waniso jamii jini shafikiru kaya ulo profite wanjo mijini bango shezo ambao kagari shukuri yao wenye mabayano andoka bro ulamlo do wabe hawo hula okaya imana belu ya fangono kwa amada zila rabaka intiezi ya hahe ebelu yaka ndahu ziyaha ya nashatwira na maulana na karihila na mbabamu fidi ondoko azali adalwa alafu wakati wahe usauja na mtu mone heli yare waneli ya kausabonti ono kala dhimu ya sabonti ya parowa komona onesesha shambe haun shaya jo aba nongo ndi ajaza jo na nongo ndi nambe wa Komori okabwa janu kaja na nongo kajona nongo shahaja haja haregwahe maulana donc alafuri msikinia okaya haundi hana problemu zinji hunu za husuye sante ono kaya artimtishe de latimizo wa masiwani afikuru kaya tionesa mjohazali hunu no mdogwahe bula Komori mdogo Komori shari wana husaza Komori heli yarengwa ngona ye wanruazali wende utipi aeroport mrenge ele ngono tafsiri hindi shawandu amba abando wanduazali wanduazali no amezi wa hazali kaide muvasi yandabo ngono no wanduaza shandu wazali akiasikujaona bala lakini naondoa miharuma wakabala wao shalele toto libala wala nono na tijimbani watu wakahuna ngono na wakomori ama afikuru kawasa walamha kawasa welewa wale wazali ukaya wimranzo ya kenti dahari no kejakiri kena ukiri asika naomba nafasi ngono ezawo ngashemelezo wa Komori wala muhedi ngohi okari onesa naho henda garendao ngakamwendao hao garendao yendi garendao yendi
konte bakabeshwa wana mbokale le 26 yabajo kaulawa chanu mkinisha le 26 ava le 26 au le 27 au le 28 donc ono le weheli akalema jaishi ngono mnono kango wahara mipira ya Cameroon pia zepine zibelwa pia ndezilatiwa magari ya kaula adaja ya belode ya latiwa donc mnono kaya ngo wahara homijo mijini wafakaza kampani bosheleo siku la mahajuzi la mahajana wakawarega kina Mzabdulazizi kina Rufai wakabira wenjaho mijini bari babiri meli wayo no barini donc esikali azali yo engekaya helina muona ukatishia wana wahahe akona na ojuzi bebe ala wala weuna ngono halafu ngeheli azali aliyo hato namnamna pepo watu johua wakati je sale melea halemezo masiwani halemezo ne diaspora donc itongeza wanu wala masuperpisa ani les entiku surtout en France aussi wale mwana momo kakeruvu zedigo hiba yetsile mewa waloko mori wale mewa maraba Said Yusuf maraba menchi wemengoni no kizimbeli kaongwa ni yao idalo ya haki balzinga sile mahamili mandola group ya elevesi me datika wanje wa Komori walindao angwaje kwa waharaye ukaya April 26 mai shazali katiraisi wa Komori hena usiku wa Komori wa huona hela dimanche ukemongoni anika watenge yenzia au yambana iwanilia ukaya azali kanzile 24 mars zevotafanya zila zo haram kutuzi amini yosuka leo ngo ka fasili nini olonga junda otara 22 ya huwa mwezi wa Mei ibakisha tsuntsano ele 26 Mei tafasili unikao osikunu bele le 26 Mei babio haujibu le swala lao mwanama journalist ndokaya le 26 Mei inude datika o Azali Asmani havotewa yabalie ye Komori hata idati yabo havotewa au mwezi wa Mei 2016 hata au mwezi wa Mei 2021 yabo kisharia yabo havotewa au le mois de Mai 2016 hata au mwezi wa Mei 2021 yabo le 26 Mei yarohe haustahi sharia shahila namna ikaunga juwao heli ya ma president wa Komori wonti pia mtutu amba Azali wa eche shema president wa Komori wonti pia hena ya wasulibeti salama yehwani siza ha changer constitution il y a dit maintenant au pouvoir Azali havotewa mai 2016 à mai 2021 a changé la constitution il y a balayé de 2019 à 2024 donc mbabi hiyo yone ile ramba ukaya mwanadamu harwari ya sharia ukawa hafanya referendum wa Komori wazirefize wakati kao waonesa ukaya kwa agenda hafanyisa asizi wa Komori wazirefize ukaya kazi jabira ha sharia hauneza hoka madama tifuzu tirwari ya sharia tifanya asizi tirwari ya sharia tifanya referendum abonga mjoshe nikaze kumbwi nifanya election anticipe hamba hada misioni haka ujunda Bet Salam zitongeza wa Komori waoneseza hukaya balalila kumbwi la ndisa randi 2016 ya vote wa hata 2021 donc abonga bo problem abonga mimi ngam compte ze vote za fanywa na Komori 2016 à 2021 za vote 2019 ilonda la kumbwi la referendum la kumbwi la asizi la kumbwi la election anticipe abonga bazunjo kamba wa Komori dokana reshele ukaya mwanama journaliste ngamazo mzambe bauzi wono kuzishia dokaya 2019 ila 99 kama eme mwaringio njema takihafu baada ya takihafu tajidini hanikwa ya interimu Azali haone sokaya ngamina mvuyo ukangami chef des armées ngamjoshinda nitowe tajidini nirenge yezi hatowa tajidini harenge yezi ukata jidini hotola bala shaharu ariyampaka ukamba hambiyabaki ishebala harima certain date ila date tajidini ya kauradhimu ya bakishe kajende saze voti shahendo anzaro ari alafaza lamo ne soka shanga minavuha nawe kaminde ulone lejeshi hamtowa aboranzi hamtowa abo hakaone seza hoka Komori abenu ulona mvu ngujorenye boyarenga hakanti hegozi chamvu shahende wakati wa Komori wamba nonge ladhimuo rirenzi hodore ngayezi hegozi chamvu wakati wakana mwema hakana imani hakubali wareje idingoni we hati mkonti waukawa nwaje wadungani shaharudi henda honeza hoka
shahoko harimo marengo yanu hena wakati gazintali ya oma hakuma ya kamili na toneha gradhimo nrudi nirumie shego zishamvu baisho de shindi ngorumia ne waswili hajaru mashego zishamvu shila 2016 hazino wananya strategiquement hanjia shaho njia hatowazila grifu za haru mashego zishamvu abagabo nanzwa nambie azali ukaya shilego zishamvura kanza shitsiko komori kushiregeza yabo wa komori waondo wenza mvuho kwa wa komori ngo wenji hanawe hanelejeshi la komori kwa wa komori ngo wisamil wewe ngawe na majeshi shiwi na majana manane na mengo mitano ngawe na dawe waweche engene guvernema ya hapo abo ngabo bandi wasuliondo ukaya 26 mai ikaza likaja roha yabo hesa ha declare guerre ya hahe ne peuple comorien abunge johani sa le 26 le 27 le 28 le 29 haunge johani sa le 29 le 30 haunge johani sa le 30 honda le 1er le 2 le 3 sha a partir le 26 abo komori kartina na kartina président komori kartina gouvernement komori kartina assemblée hoka assemblée ile assemblée ya nommé wa chation na votewa donc yabo ngabajo kondia déstabilisation yezo mana déstabilisation ewondo a mesure Wasman Azali okaista hiki wakatoa komori wambaza ngoga zendona hii ya pare wananya iladhimu yati hente assemblée yati ndese vote za assemblée iladhimu yati monte gouvernement iladhimu pare wananya mbegami wa miche na mje ritsahe porto de sorte rejeeba la rakaya ntuila rakana amani shahone za kangwa nzarumie ya manière la plus fort no wakomori ngo tayari hamane namne kao ngozi wono habari zambao ngono wandu walo yabo weja republique ukafilima rumengo mitano wado mengo miraru ababa hade jangawe na environ 200 personnes kartu jwe nombre lo Marseille walo masiwani wesawa nana fanya conférence de presse lelo pour montrer qu'à partir de 26 soit des azaline gouvernement soit des peuples comoriens hizo zezira rungabo wajuka onyume terre wasawa ke terre donc mimi ntsamba ka le 26 azalingu joroha non le 26 komori kabati gouvernement komori kabati président komori kabati assemblée kabati institution to kawonti kango na mu exécute donc abange bido wa komori warenge les choses amen yo ne vision yo loniyo wandwati jojeleza ne ka le 26 azalingu joroha non le 26 yemanda azalinge hisao le 26 gebido wa komori warengezi do amariza hao omhodoni hao ngamjonje hari masuala la paro lawa ya mwezi wa November le 23 ndo ele wanai hoka le 23 ilande date azali asmani yakabidia convoquer ye collège électoral kaje convoquer abunge bido wa msuteneo wadelewa ye fasiri ya inurambao institution hoka institution gebido zistahilwa yabweke ya zingara ye dhamana ulagara waenza institution kaja stehi abuladi mabanje déstabilisation la demana le 23 watu fanya handongo yo kaja convoquer collège électoral ya bole 26 kabana fanya handongo yo hokango ndungu alido waone yengu stehi au kana stehi ikakaje stehi ya boharo ya 23 ya boharo ya 26 donc abenge lazima wa komori warengele chose amen ingawa na espoir mana ngona mahamili ya bwana yote hoto wazali au yono soka ya vote zafanyisha le 24 mars 2019 zazo haram kutazikubali jusqu'à leo ngasema mahamili ha nukta dakambili handaro refanyile yebila ya bwana ya mahamili yele 24 mars 2019 wasuli leo tarehe 22 ya mwezi wa Mei mahazizi national moja karba sa 5 no wasuli 26 Mei kwa komori sipia baha wadua za 24 mars wa harma 26 Mei ya mahamili tano 2007 leo ni kabila ya dakambili ndaru yeze bwana zao haina musika wala dimachu junda la republique yo lani ya zali en 24 mars junda leo yebila njo hitowa yo bilan positif e bilan positif ni to wanda yinu doka ya mwanti wa komori kwa jaka ujulana yo ndani wangazija kwa jaka ujulana politiquement wa mali kwa jaka ujulana politiquement wanzwani kwa jaka ujulana politiquement yezusi wazo ziraro kwa jaka ujulana politiquement shawandu wakahenda harima mbana ya parti wandu wahunde yezi wandu wende warume entre copains ani ho wanzani wakomori kamili watuka udoju ndo harimaze yezi kwa jaka ujulana donc abahari zambao ngazija kabati mgazija aba utujwa mwanya mgazija nzuwani kabati nzuwani utujwa mwanya mzuwani mwali kabati mndu mwali utujwa mwanya mwali ezi siwazo ziraro abaha hena wandu waparasana baha nungu atubo identifia naoka si wandu fulani yo bila positif ya handani ya bili wakomori ezi siwazo ziraro kwa japaro kubaliana wakansi bahanu badima wafikirile yensi shawandu kaharima mazama wandu kaharima miraya
wanduka harima zisia wanduka harima miji embabiyo tena isei kazwa kifu wa Komori ngwajihundo wa bazima haudailia haupanga hautahamaesha ya hensi wa Komori wakaondoka wahara Rwanda umerowandu washe mkomoria urongowe kaba javoti busutene mru mkomoria urongowa ikaba juha na bai wa bavu na bavu ye ujuha yada fe bavu ya hahe embabiyo abaha ye mkomori hesarenge daraja nyirojina ukaba mkomori ngusubutiha himi habenti ya ngungede sonai ye mkomori ngusubutiha himi hambo kaya ngasina madhama na wai ye mkomori ngujandaliyo maudu ya japange ya kena madhama na wema donc izumengo nimeze faida za pare haniha rijoka utabi habo rendawo haukai kaza li halawa garjo utabi haunda mazwama na mando jina haukawala wazo ya urumishiha abangu ariyao handani de société civile waloho masiwani haukawazonesa ze manifestation hena usiku wazonesa wa msoplas de l'indépendance ya wana shewala irudi ngwaonao ya hena wakati wajo henda wafanya hamada zile wadi ngofanya ikawa jahunu Faransa ngwajoka na akoi joka nziro haukaza li hala uza hojahunu zakado ya haja haoneso apija leo kabanu rawe rowana nyuho mlo harimo pouvoir rowana nyuho lo harimo opposition henu jofanya mandawe ya wenzi andainu yo donc yo ala mayokaya yembana ya mahamili mwana journalisti iseto wanatija namne kao ya Komori ya Mahudu ngejuka na uhararifu wa urwaria ya mipaka ya he Komori idingo urwarilo hena wakati shambana ya mahamili ni diaspora appel de Paris daula ya haki garonao ukaya abahamsha jeno tango logique ya resistance ndoangalia tena mahamili ya resistance ni mlo Faransa walo Komori kwa toshina kopesha nzima mwezi watu fanya dimashi nzima au mwezi miili au mwa dimashi nzima hamadani ko henda dimashi abo mwezi ngasa dimashi nne ngamjunda mtaganya mfanya manifestation yano yengo aminuka ya wala mwatashi yao walo Komori imbana inungo na faida haku yembwanangi na faida hakuyu hawakati kao mimi determination na kahirenga tsikaurenga mfano wa recherche nazifanya wakati Komori akaurenga independence Komori kaurenga independence shewa kawane mbwana kwa jaka Komoro wakawane mbwana wakabonze wawane mbwana hata iwasilo wakati aladhi muzenatijazije wakamasiwani wazankulia wono wakati wa Mfaransa abahayinu ngasina Mfaransa sha Mfaransa mudu na Mfaransa mudu yewu yengeye Mfaransa mudu hamadaye yede yasababisha lelo wanade mwalo masiwanira hawa tohuna shabaha shauzuba uharima ze place hauka ekahando angalia majeshi wa Komor ani kwa ti forme hauda avion wa Komor shango forme haudo wa Komor gendarmerie Komor kwa ti forme ya utia droit ya utia sharia ya utia stabilité uharima ya peuple comorien shawa forme wa hau massacre ya peuple comorien ya polisia toifa polisi kao wa forme wa haudafi intérêt za ministre fulani za he gouvernement en place yengei kazi ila ngizo hana mnanyindo jina wa Komori wa josoma siwani shango hundo hama ya gendarmerie ngiyo harma ya cercle ya heze bande organisée ya gendarmerie c'est la même chose le jeshi c'est la même chose hokango ndo mwana jeshi hende ha arrêté mwana adamu bahari hamba afanya manifestation na yoro lia he gendarmerie ne police ngondo wakati wa manifestation kutuhunda gendarmerie hawe polisi shango hundo de arme ça veut dire ngasi harima wakati wa kijeshi ani ngaramba ngabo serikali shangare hunonga sarima wakati wa kijeshi wakeni ntiru mwa kijeshi ya bwe gendarmerie wakafanya hazi hao ya polisi wakafanya hazi hao donc c'est normal wanade mwa Komori wake harima ambutayage irudi tena ngabo jimboli hezo Komori la ukangabo demokrasi et pourtant demokrasi de kahena mzima nguruzi wa hajitamka ne mduli urizi wa hajitamka Komori ya mzima de mdu ambaye serikali ya azali ngio legal de mdu ambaye serikali ya azali ngwafanyo hazi de mdu ambaye azali de mfaume de mdu ambaye azali ya imamu de mdu ambaye azali ya mdu wa kweli ya mdu wa khairi ya mdu jao donc wadi mdu rizo harongowa shahena mkomori ambeza hukaya shabane serikali ngamode sonai shabane serikali ngamdwaroze ze sharia wana serikali ngambafoze droza mkomori wana serikali ngamdumuwe mkomori wana serikali ngammiye kabati jao ya mdu huo geladhimu ya daze hamwiso ze imprimerizi lo Komori wa biwa za hukaya sous l'ordre ya chef des armées le ministre de l'intérieur no la directeur wahe ndini wahe sécurité belu msejau watowa ordre ya kahena mdujo imprime bandrol ya he daula ya haki ya he mbwana contre le régime bujo baliliwa
abo ngeladhimo mziye mtifanye abordi ngwa masakre wa kaseo ye ekonomi oka imprimer ya henda wamba wa imprimer bandroli kume komore hena nzimaralishi ya mapesa njia wa wabelili abo ekonomi wa kazabwe ya ujone hauzu bombi ya hwanze ha upando abungujo baliliwa yele dukala hai donc yola mayokaya wesawa mizileza nogozo ntipia donc abwana damu wao wesawa baya haina sorte ya demokrasi okomori isai ikazo bahani donc yabo wanadamu kwati pre wende hari madeba donc yabo madama kwati pre hari madeba abongo jorumia les manières les plus fortes ça veut dire l'armée la déstabilisation et la plupart de temps wafunga wanadamu na roharo mwe siasa mafikira mangaro nabaha nam babira udichelwa zitiro harmeti ya Komori nam narambeza jire mwana na faina mana faina eza jiria zikanziro haviolewa haulo hafu hajwa japo imahakama Komori wamba Parisa yafanya chetendwa hataba kajala decision ya mahakama na baada ya shila tena shakabila ya shila tena sheja zilanga zafanyishi hao shashila chikaorenga daraja ya juyu ye message ndini yakanzobeshe wa Komori washileolewo kaya na litafabutishe siasa nuwanira haki za Mkomori haukayari riwono zodenza zoliza wanazioni kawa kasuma ishimbe nzima shaklasi nzima wanafaina wajuha wakafanya manifestation ni kalima lozima ngarita hao mahakama ya haki ya uwa ya ulwaya yengu nikafasini ye fasiri njo hini kanduka ya ikawa naziwana wa watekeleze kalima hiyo yabo Mwenyezi Mungu hawashishia hawambia za hoka ya Komori kabati mahakama Komori kabati justice si ya Kiislamu si ya Kimanga abo Mwenyezi Mungu akawashishia waambie wala wa baba hao wajomba hao walone zedoma za daula ya ukaya nyinyi ndemndi wao haukawa katika wao nashoni wa dini ujue Qur'ani ulona dhamana za dini harimati waambiweza hokea wana ulaya lelo ya uwa ya pare haniha makausa mambe ya watinde ya uwa shayamba ulande ya uwa winde ya uwa donc yola mayokaya wakaya mengoni mwa wandu ikawo wasaidia omulwahe mnamo na ula faina donc yabanga matonde jini longozo wa Komori no mbeza hokaya hena mdu joni kiwe mahakama ya dini na Mwenyezi Mungu handani ya joni kiwe mahakama ya kizungu na Mwenyezi Mungu handani hawakati kao wandu walao waili wabehaba la shawende wabimise ya haki ya dhulumiwa ya rejezo haki ya dhulumu ya fungwa abongabo lefuvu hilo ilofuvu lilo zero hakuyo wakam Komori hazo ya ukaya ikazi ya zokaya na nirwarie haki nono se ukaminde mjizi yeti mhara wazifanya donc ngamdejeo harma procureur badala ya ukalelo kwambi wa ukaya mimi ngam amini hizo nambao wando waua bati waono tiwashahidia wabalale tando wanamba ukekaho mbezo waona ngarjo huua donc yo alama yaonese za ukaya wandwanua wafanya shetendwa shaha kinyume ya hizo wala yamba hawono harengo hafungwa donc abo Komori kabati mahakama geladhimo ya Mkomori yanusobu hema hatu wajueza hukaya wanwe haki ya mwanadamu kamda idhulumu duniani sha akhira ngujuerejeze mwenyeyo donc yawe mahakama wiyo ngebidio irengeze hazi za hayo wafanye hazi za hayo namna astahiki waziye za hukaya wandwanua urivoti wandwanua rishangiri yao sha wangaleza hukaya mwana ola ijo kide kola nde mwana hao ijo kide kola mjuhuwa hao ijo kirike ishileta na shahao watorenge mbabiyo wadiwaze za hokaya wananodo rivoti hokaya mgondo wasaidie maudu majabu la wasaya donc ndo hifadho wana hatu na wajuhuyu ile ndo masulaha yode mahakama ya sabuzi wanjingo ambao zinokaya chwe mahakama kayati katu staizi ya kanuni za artikli ngizo yabo sha walewa Komori ngamba katu subutiwa jo manifest mana wende watahe kwa manifeste katu kubaliwa na balango ambao kwa tukamile mahakama yezinu wowe ezwazi yao ndini message ndino jombo kabana yona anyinyi nganya hakim juhe mpajana wana wababa jani msihe hemna tubeko mjini hao msene moroli na bombe wahara wa manifeste walaani inti siasa walaani bakaltao haki ya mahakama fanyishihe haramezi tulazinu iliri karamu amani mrihifadhi manabanu daula ilejaisi limi banu hausimishia wanansi hifadhi wanansi iyo miongoni mwa message kaunga mprofite nibeshe le jeshi la taifa la Komoro nibeshe gendarmerie ya taifa ya Komoro nibeshe polisi ya taifa niwambeza hokaya wakati bajiri dega uharimenti kaunga mrumishi hao giladhimo hadani mwesheleye izo mwambiwa uharimaze formation mwaka ufanya uharimaze etudi mwaka ufanya ngamje mrede hema gendarme au ma militaire au ma police uwendo harimaze likoni mweshelokai handani mwambi mniki wao yo
ye kuri handani mniko yondoka ngamsomao mwende mwa serve yensi ya hanyu ngamsomao mwende mwa te ordro harmazanti za hanyu ngamsomao mwende mwa hifadhi wanadamu waishio harmenti ya hanyu kamtu soma mwende mwa dafi ze interesahe ze guvernoma wajoka udoja yabo hokao wandu wajao na hoenda wandu wa siasa abonge nyinyi demzingarawe hifadhi ya taifa abonge abo kamtina wola shanyi wandu kaunga mrumishi hao wa Komoro abonge ngamparo ze idara hizo zondaro za ukayenge bido warengeze responsabilite za hao wahifadhi ya peuple komorien wahifadhi wana wahenzi wahifadhi wa Komoro wantipi yonde na nukuto handani na kanzani besheye ze idara hizo nukuto ya bili gamanzo nabia wa Komori ukaya wakati aladhi mumdu ya juhe sindo wakati baja furaha sindo wakati bazaya mndu sindo wakati bado mndu dahoni wakati aladhi mumdu ya juhe ndo wakati basi hadagaya oharima wa mji ndo wakati basi hadagaya oharima yenti uno wakati aladhi mwandu wa juhe na ngarjueza hoka wandu warendo hizo waondo wananyasi okay majeshi wao waondo wananyasi ministri wao waondo wananyasi mapolisi wao waondo wananyasi gendarmerie waondo wananyasi abonga bidio sisi rijuhe riwesheleze hizo kongwa zijuwao wadiwaza hangwa arwari yao abongabo hoka lelo mkenzi banga mwambonga mjo hulaya au mkenzi banga mwambonga mjo fungwa ye kama udu kamjo fungwa kamjo laya shamzi wana moyo ngabo kamjala hasara pia abongabo ngamanzo nabewa Komori ukaya na rengeshwa bahashinu ba wakati aladhi muri juherita na bahishe wandu warengoze ndo amanaza hensiza hatu wisauja wakati aladhi muri weshelezezo wajuao wisauja wakati aladhi muri ulwariti mundasido wata hatuno wajuhu watu wesa ulaya wisauja abongam fikuruka yabo ngandora wabuleze nzia hata ngwajoja wari bisizeze nyumba wari jomoleze nyumba hizo azaliasa ya tujomowa wakada zina nambua mwandoni wala hazo ya shofanya gozi shamvu wakentu ya kabala harmedi za handani hakajuma ujomwaze nyumba na urenga nyumba ya jinikazo za nyumba hizo aloni hizo nyumba za Komori zikazada ulano harenge hajuliza donko wombu wegozi shamvu abungege bido wa Komori wajueza hukaya haina davu wejuha wambalilia yaboze haki zao ngaziwareje hiyo mfano ya jinkunzia di manijuzi wajuha watoto mashababi madinamiki matoniki wemuvansi wende hiyo wende kwa wabalila ze plasizo mbili kwa matenganzi waihima hatodaho ni wala wawende wawazia kwa jafanya zonongoza hao wasekwa wawaribu wanze mgabo na rifanya hali yo hena mji hena bavu abritu ambe moroni rina tizondo alo moroni rowa masafari ni wajua alo moroni wadafia kapitali waloho mijani wadafia ze mijimiro jina abanga fikirukaya wakati yolila jamvi wajojirande konti wajojo ukaya banizo rendao ngarendo na hii kairiri kauhe ngamfikirukaya amaninge jo huja haubongo wajoshindiha warambia watawe amu isoleo tarehe 22 ya mwezi wa Mei 2021 bajirim ajali zero arma esud ya hengazija na isababisha rohona neziroha bajima na raho sita za wala watiti ya naufrage ye ejukumu morohondo bamana daula imavamana wa hezerezo zehona déplacement wao andanilo chobo la tanga ukaya zino zinji suje shakuyu zikafanyishiha baina heshesi wa Shanzuani na Maore tashina banga sifanyishi hao baina heshesi wa Shamali na Ngazija shindini handani wakati wanisale sualati sirenge usikiti fomoni ngojon samihe bale jili liminyi hambabi he kalima nitirenge msiba hakuyo waonesa wanadamu wa Komori wafariki okenti hatu ntia wanadamu washashi ngamebe hongo natanga uharime Komori kamili ngambe homo natanga uharimashesi waikao shiroha wanadamu wao ngambe homo natanga uharimaze famii wenyo wana wao wenyo wanadamu wao kaondo wafariki shanga manzo nabeza hoka ya hena mrikaunge na dhamana yanti hau dhamana ya daho hau dhamana ya mji hena zijirio nge dhamana nge mafuzi juha haina namna ikawa wanawahe Komori ngwendo wangamila barini yedo maningi harime mafuzi asumani azali ne serikali ikawa wanenge Komori ngoniyo hahindi haina namna yokamduya zingarensi mruyende senti mruya pangenti yonge nikiwao yedo amana yedo manenge bakishao walone zedo amana za daula ne serikali ilo Komori lelo kwa jazinga la dhamana zamri kati lo deze famille za wano walo harime serikali kati deze famille za hema ministre presida deze famille za hoa ndo kaungo karibu mbabi ngwa suteneo lila javi yabungabo yeno frajiyo yedhamani ya mwirihe serikali okejo kiri kewa wandu wa mali watahawa wa ulawa
nele javila azalili lo mwali wakahanza warohe wajenga zija waje hifadhi jaboko wangamiliao nzuani unja maore no wangamiliao ngazija unja maore uwinji wa hao wa wandu watawao ze ajali ikao zipangwa lo javi wafanyiliwazo ho masiwani irudi ngabo warohao hamaisha warohao hamaisha he maisha emana warohao he maisha ndaboke maisha Komori ya samiziwa maisha ya sankidilwa maisha ya minyiwa maisha ya toolo ya tulo harima namna ikao yoti maslaha ne serikali kaungwa yabo wanadamu warohao waone kangwa johunda mahala wajoshinda wahunde maisha ya hao namna taila yokaya wahunde namna utorafia wahunde menduale donc awezo zonti pia yezo amana ngariri hao wanadamu ikao ngwaoneze dhamana za henzi ya hatu na ngaromba Mwenyezi Mungu wanadamu wanu Mwenyezi Mungu ya warengeze roho yati warenge na warengo wajo katajo kahwanza shawarengeze roho warudi waka uheware Mwenyezi Mungu wanalesheto ni warenti hobwe masoma yanu rudiribe he message no harimo ikaongwa jandali yao waje warengeze dhamana zinu maudu ya ukaya handani na mweshele ukaya mwanamkomori kahafo barini yabo hasa sanyiziwa ya haki yahe yabo hasa sanyiziwa hojo urongo wayajitamke yabo hasa sanyiziwa hojo fanya maisha hahe abungara nzora mbeza hokaya mbwa jukumu nyimlo yabo nyimjoka huja geladhimu mfanya hadhari hokasira hima harima mahamilia kamili karnaunji ya harima ziezi za serikali ijoja yabo timpakari wanaweza hokaya ngwafanya hizo ikawi de mkomori ya hutaji yao de maisha do unono de zenzia de maji do mwenje ikarono kanga zendao ambese labda ngarjo tsengelea shari jari ribuwe namna ya ujari fanya hazo harima yenzi kaka ziti zenongo hizo ya boroto rudire jeindamina Nuruddin Mbaye na bwana Haji na Mohamed El Arifu na Lafevu na Barufu na Barwani no na kadha wa kadha roto dire je harimaze pavezinu hizo zikari sina rimwengao na rimanzao shangari yengao ndongo nzima deze twabia nziro zijiroha masiwani de zulma jiroha masiwani do mavu mwelewano ikaungwa tulo masiwani no ndo kaungwa rengoze to amana de diktatu ikao irende ha do luwa irumisha hao mtiju hatu osoni mwena mbikawa ni kaze do amana zianzali weche sharanzi ranzi swasa nkezi rangende panzasi hata lelo rahakabati prezida ya bwa demokrasia kweli bahata marehemu Johari ya deklare homisoni hatondazi niwa hakawa habaskile harima diktaturi ikao kamufle donc yele message kao gambeho harime Komori hato kwa lelo ilo wa Komori mgajelewa ishie Mwenyezi Mungu ajelewa irenge haswa taima politisia rowalo yabo rowatso yabo weshele ukaya banem Komori hesa hachanji ranzi 24 mars 2019 na ngamfikuru ka hata dune jekunde ye dinamikida inu yo ngamfikinge juu dungwa atapakada yabo ngamfikuru kaya ti jibu maswali kwa nuzi sana mara kwa yasi kandalo juwe imakswade kao yo para romsa ngonyale unu waterenshen na bilio mwezi wa Mei na wenje ho Komori ngo habilio 26 ele 26 wewe mwili gonuko sifatiri hindi wamabadilia tukafanyishia au lazila wizo baraba mwanyasi journaliste dokaya le 26 Mei ngabo siwandwa saya ikao karsul ni katafsiri haruma wakati kaondora waswili haruma yezia Asumani Azali le 26 Mei linu ngaliwonesao wakati kao Asumani Azali harenge yezira ngoma waziwi zili na kumena ndadaru wandungwa mkazi zao le datilo ukayajia rohe le 26 Mei ama ritidua zao kabanu kartuwa na Azali Asumani hasibabu 26 Mei ya turnati ngaruwanao na Azali Asumani hasibabu nazila twabia ikao haziti ya harumenti donc le 26 Mei si wasaya kartina uhususia haruma le 26 Mei ilo shangari wanao ukaya Azali Asumani ya lejeze zedhamana ikaondo ya loni zo harumenti ili yenti rejei haruma ila mikonti kawaida ya hayo afikira mabanga wajani bubibana karamba 26 Mei abongara ngari walazao kaya 2016 Azali ya vote wa falima mitano abo mkonti wapangisha Faransa bano le 24 mars 2019 eunga mjaribu ndai ngo janibu ulanio ze vote za Faransa le 24 mars aungo bakukale aungo wanzo ka le 26 Mei lija Azali este ya sharia cha 2001 chafanya mwali ili ya sebonti jimrojina nsi haruma le 26 Mei haukaya tiuzone sabanu ya ukaya le 26 Mei ilo ngaliwonesao ya ukaya ngasi haruma daula ya mzungulio
na daula mzungulio iyo ngabo wandikao wa Komori hamanda ami waonesao ya ukaya ebanu rikubalia ukaya o mzungulio unu ribelia marunda harumenti ilo suala ikawa Komori ngwa juzi sao na minga mjuziso le suala hilo ukaya yo mzungulio ribelia marunda harumenti zo amini ya ukayari wasuli haruma daraja ukayari kubalio mzungulio urende se haruma ye Komori usu le 26 le 24 mars wa lonesa yabo ya homa mahaziwi zilina kumena shenda ukaya valanga bozatendea rangu mahaziwi zilina kumena sheda nado mbadilie sharia rangu o mahaziwi zilina kumena nane hiyo garionao ya ukaya azali hakansi haruma sharia mshinzi kao ndo shakaende science hashibadili yabo do vanu kao bandisa umbabandano wa fikra wa hatuna asmani azali ya ukaya iladhimu asmani azali ya rohe haruma ezezi ukaya hajaha lungu haumenya ila mikonti ya hensi rangu wakati yani somenya mikonti ya hensi abori junru ya uhima ya ukaya riwane na asumani azali ya ukaya rejeze ila mikonti ya hensi rejeze ula uhususia wa hensi ya ukaya hena mndu ya jua jitekeleze karujua waze nungo ikaonga zijirio masiwani wanduwa zilwa kwa tuja ujitekeleza hata honda wafanye madamano ya zilwa na hiyo yani sarangomu haziu zilina 18 rangomu haziu zilina 18 gari wanawe mbana inu ili rejei harumai mikonti ya kihususia ya Komori et qui ususoye Komori ngovumbuwe charge 2001 ka ngo wanzo tournanti avec continuité yino paroban leo au Solani leo en 2018 et référendum et charge abadiliha chaque sababu le 24 mars mafanyishe vote wengi wa Komori wa participer manama kama kandidati mizishuru no mojo haiho izo ndore ure maoleo izo zire maoleo dukaya asumani azalino andika ondo wa do Maria yondo vanu balwe tabu harumwe bwana inu dukaya wandika wa jahimi vanu leo kwambao ngaranzao rejei harumwe sharia mshinzisha mahaziu zili no moja duka wandu ondo wa shangiri asumani azalia badile mikonti do shangiri asumani azalia badile mikonti anukarjadi waza jana la rifu wode mongoni yakamba tu wakazakaru aborika yabo siondra kanza kazwale karu la rifu leo kuna ujo urambia banganzo rejei harumwe mishinzi ya muhaziu zili no moja nabo kamongoni mwandu wakamba na rohe harumwe mishinzi ani abonga ronao ulamba bandano fikra waondika ondo walo harumwe bwana zini kao zebaki yangizo zinji ngabole baki ikao ngasi ngarambao ya ukaya engaribakio haruma ya turnantinu si wasangar aminio karakar kerjar belie marunda ya ukaya bahari kubali uka ridwende siwa kumba bandano unu isaire nde haukaya wala ngwarengao wali daunu wanduzao wambabanuinde mbabe hatu sisi kartu amine namna hiyo ngar aminio ya ukaya ngeladhimori kensi rambe ukana eshari ya ladhimu shirende sedashi erikubali uka esha muhaziu zilino mweja shiwasuri daraja uka shibelia marunda karja shibelia marunda hapo kaiti ya ukareje rambe na reje harumesha muhaziu zilino no mweja dukaya garumba ukana vaje daula vanu ya uharakifu jo urejeze mishinzi ya kikawaida yansi ili rende haruma namna ya ukaya vaje dhama na ikao wa Komori wajo mtaua hamishinzi kao ngarjoye hansi sonte pia si wana wa Komori namna jibaje koja daula ya harakifu ijesha ijebadili yafanye etude ihe sharia sa 2001 ne sharia sa vote 2018 ya referendum manabo telo kaya kuti wanu wa 26 kuti wanu 24 mars shawewe ngo harma jonti pia ngo rejete ukaya ngo anzo mkonti wa nyumeni ya etude ya sharia sa shiloleo le shakatana afanyishe nzia nyumeni yo namna nyindraji ya uona ensovanu ya kabla dhimuri waswi esatelewa ya ukaya rangu wakati ya sharia rafanya maha kume uheya raona marunda ikao ikabla dhimu ya jekajaja raniso jusa masuala ibanu sharia shinu ngashjourinda shiribelie marunda wana wa Komori wa wasuli daraja ukaya ntia hawo ikensi ya ustahilwa masuala yao kati na majawabu baja umuhaziu zilina 18 wajawandu wajawabadile sharia mshinzi hawona fasulu ya ukaya ngwanzo bakishar mwezi hata mahaminji na sisi kartu shangiria namna yode manekao mimi si jisengeleza haruma wananyasi kao ngwa waniliao daula ya haki unupe zomatso inu namna ya uona ya ukaya garanzao nsikao itokana sharia wanansi pia wakesa wa harumwe sharia ili wandu waone fasulu nyindwaji ya
ya kuendesha maendeleo ya hensi yode maneka wandu wanu pia namtsonaka ngo wanilao bure hesa ngaba contradiction jana wambaga rendao leo wambaga kartuenda zinongozo pia wakomori ngwa jusa masuala na yonge lazimo wonti pia wajibu jana wambaga jonrwa hitwa eleo je wambo bala jana njaka haruma zinongozi la karna ujo hende namna hiyo donc garparao wakomori asumani azali ya rense yezinu vaje daula deshe vajoka daula ya rwarura wandu wa pange sharia mshinzika onga johende so wakomori ili wandu waone mikonti ya nyumeni so alamu so wemle jana akuyu kawotelo kangwa ndanti ha zevenema uzi onawe makatiano harumenti ya komori za kifujara za kichamfu sifanyishi hao ni ajali nziro ya jorosu kwa leo ya kasibabu ya maiti 8 wanasita wafariki dunia analizindi nantake jeune mkomori ulo Faransa ndanti hao joka uveshelea ya urambushia usulima komori pia remathamana lonezi leo rowana ntiwa lo hamadawe walo komori rembe kangu ji militi haruma parti politique ili yafanya vision yenti ekomori ya mauru nezijiro leo banu aujar male suala hodokati kanzano nesi ukaya imanale woikao ri janga je haruma bwana za kisiasa dokaya ngari aminio ya ukaya hobadilienti au hobadilizenti zo badiliha hasiasa banunga bwembanu ambao volonté politique yonga nzao wandu mashababi au wanansi kaongwa aminio fikra wendewa wanieza fikra hizo zinjia harumenti kuonesa ukaya makati ya mwisho ya ngabo zitendwa za kifujari zijirio harumenti yo ngeonesao ula udiro wa urumi ha sharia harumenti esa ni sayekao yenti iwasuli daraja ukaya marainya kwa tisawa harume sharia wandu ikawa wanende na iko tuhukumlwa he sharia ikawa ndo shirumisha harumenti ne madepite wavoti sharia ikawa ilazimo shirumishi harumenti ya hatu ngabo sharia shauka nduya rolo hitwe ka harwa hitwa raka jaroha ije kerambe banu sharia shiroha bakishauka yo volonté politique ya ukaya ni raisi wa hedaula boyalo yabo yaonese ka engarumia o karturumia ya sharia ngisho hizo zonti pia ngabo silence radio harmo wala madhamana watu yode manaka siwasaya garjangaje harmo siasa iliri onese ukaya banu yetsinu kena ujoka obanu liovanu geladhimo wananti wa kesa wa harmo sharia geladhimo wananti wanikiwa toma ya maudu ya ukaya banu kama nanti hasomo yeunikiwa toma ya neenti ili ya reje ende afanya hazi maana wananti wa komori wenji wasunguliao harumo ule mengu dokaya engare jora afanya hindi eshi liyo rendo afanya hindi kabati mbanongo patwa maitoka wote sode maana kale ongar jangajeo harumo bwana za kisiasa ikaongar parao wananyasi mabani watu waringari harumo za za kisiasa hizo ili rijeri pange umpango wa komori ya maulu gami harumo chama la kisiasa ambao narbarikishe komori ikao kasi harumo maha sita juma uto lima la fikra la projet politique au la projet de société ne ratekeleze wa komori yoda ila fikra mshinzika wandu kabati mzima harumo ushindo haribelia azali hajabanu muhazuzi lina kumena ndadaru kajabali ya projet nganzima rione mafoto yafanya ya tambaza shakaba jaka fikra nganzima mwanama journalist yode manaka gariparao wananyasi warikurubie ilirjeri fikiri bazima ya komori ya maudu ya umsomo wa komori ya maudu ngaranzao kaeje amjorenga mfano mzima mwanama ili hautimizi dokaya ngasina makati menjinga rienshio tabu za mwenje mwanama na hizo heni muhanga tingo hula motel unikubalio zanongo hizo miliari gazurumishi hao yaboye ulazimu wakati onwaju ebano ezari hunda hindi dokaya badangarto mapesa nondera huleze moteri shakatu fikiria uka ebano onwaju ka joinde seze moteri zino ekazi tombe paningo ndahu yabo yo fikira yakaya wana wakomori lazimu wasomesiwa ze moteri zino borazi hule maudu ekazi tombe shakabo wana wakomori banu wajo urumishi haze moteri zino wazifanye simpaka pare wala waruliza wajua zifanye hizo fikra ikao wakorenga dhamana wauzitwalia na hizo wanruka wodo waritendea malasa fishadidi zanongozo kwa tushinda wazifanya demana kasisi wasaya ngarjangajeo na uamini ya ukaya ubadili yensinge lazimo volonté politique ikao ngejo incarne wani mashababi ikao kwanza wensi hao wanamuru waneti hao kwa twende yabo ndio wajihubi nesakarjo ya ukaya sisi wasaya elikoli ya taifa yonde yarisomesha iyo leo ketuenda zela pitali za taifa de zarangalia zole okastuenda eni mkomorata kangena shanga shimro lazima huyende bonze karna ujo yenshinti
haruma amanti amande hiyo ikao ketina msomo ketina unono ketina nzia ketina hazi de maana ikao ngarijanga geopolitiquement rendera badilize nongo hizo mwana ma journalist sasa mbamu hizo engo joka mjibuje ibani haho ulokomori ujoka ushazinu au ushamada zinu le jabula ndalinu ntohunu kwamba koli ujodai mnuko fasili ujoka mjibuje kabati wakati ikao karna ujoka ke karende banu rekanga sihula rekanga sihunu hotekeleza fikra yo ketutaha muhimu tokabala hotekeleza fikra yoheni banu liongo jojo jitekeleza banu wandu wengi walo hunu wata wato hula na wato jojo jitekeleza na wozi la fikra zitoja hwenea harumenti banu ni sabajoka walu hiya mrende ya jitekeleze ya onesa zila fikra zionao masula watinoka shangaziwa wengi wajo henda shangabo yodo pando wa mwandu shapando wa bili ikarro harende rendeza tusonti pia abo ojo kubali da mina hoya ukaya ila 25% ya he apor ya he PIB ikao wandu walobonze watsangao harumenti yabonga ndo ya hawe yensinga joka uyenshije kama jahansi lo harmo ulemengu ito uyenshi haila diaspora yoke jahe ya harmo ulemengu garjoka Israel wandu wa imisa Israel waode de communauté juive ikao ngio bonze do wa imisa Israel wandu ikao waende thousands zao yote zila communauté zao ikao ngaziyeshio bonze wabali yao starabu wabali yao mali iliwende wa injezi shanga mjone sanongo nzibi wana wakomori wenji walobano waonga bo waloma entrepreneur ngabo walo izozo ntipia watu anzani wafanya hazi harumenti shak bojo aminijwe kamnungu jo kwenda afanya hazi harumenti na boka bati ya la mahakama ikao ngajo utongeza ukena na ukemakinifu ufanyeze hazi zao shango balose mali zao bazendo nganzo uto mduhura nganzo fenja hiyo yo ramba yakana yake mahakama yalekele yangafanywe hazi hayo barjo henda rendera rashangirie lebulu rendera wane iliri rimeleze za fikra za hatu kaundo ziaminio sha gariparao imahakimu ikao ndo waende sawa sharia kao gar aminio ula msomo wasoma maana wasoma harumaze likoni daono wananyao walo hunu ulaya na zenti bali na bali sha uziro ulio dabu yakaya wa onsini maila yamba o volonté politique ya ho ndika ndo ende sawa yensi na singaru waparao ya ukaya wananyasi wanu na warumie ila misomo kaundo wasoma na wasome sharia hehe kaundo do shanziwa bayo ndo bahanu do shinda rilelensi raorasi zetabu kaongari zienshio wazeo hatu wazienshi maudu wana hatu watijo wanshi zetabu zinu shawa hunde nsikao ngejo walela eleo ya maudu hao ne hao wana hao maraba menchi Nurdini we maeda mwikaongo mongoni kao mkautenga mtenge umshinzi weho mparano wa mtsanganyo bazima waho wana wakomoro walo Faransa ranzia tarehe 24 ya mwezi wa Mars mahazuizi lina kume na shenda hunu pari Nurdini ngarafanya mahamili rahengwa na inu kabati za badilia maana objectif ya hanyu yazalia chile yezi afanyishe uchukuzi wanyu mene kajafanyishia ye hamu kutaswari ada kabili ndaru wajoni kabila hindini haruma ingbana ya mahamili positif na negatif maraba menji mtangazaji ho nikashobaha ni rongowe haruma zepazo sauti za hanyu shamrengo shobaha shinuranzi ni behemhono atangao lihonde lekafa ziro la jiri harmensi ya hatu ngamrengo kaya iyo mengoni kanga rivumbo makalima ya bila ya usikitifu kama nyiso mahutajio hauye matoramuo ya lono wa Komori ranzi zaidi ya mahamili ya hembwa na inu ama endongo hindini rahundra bala hata leo namfikiru kaya umtsanganyo ya wakomori wenji ya uparada ula haki uwo msomo ikawo usaukansi ikabanu si wandu rahana wandu wa siasa walona wakingia tafsiri ya kisiasa ngamfikiruka yoyo bidiwazi ukabanu beikwa mimi tipara ukatanza Asumani Azalia lawe woni kubali ukaya katine mishinzi ya ubali ya daula shayo ubido wandu ikawa sawa miliki la kila daula ngwa ibali yao wandiso fanye mabadilo yao ili waonese nurlini ukaya kwamba ukaanza daula ya haki tsainu ngabo mahakama alona mvu abo hajo nisoma abo zalino walonda naye wajoshida wanisome ukaya nurlini ngotingo para daula haki na tsainu ngarzifanyao kaitini kwamba msomo kauti mwema alafu singaruone sa ukaya angalia lise ya Moroni angalia zile mbali na mbali za kalanti za Komori akwangizo na kwamba msomo kauti mwema angalia marunda ya rohao harmona zonu wa rohao mwemi somo mbali na mbali kwamba zemadi ni mshinzi za maendeleo kasi njema sisi ngaruone sawa ngamfika hizo kaziti ngamwona ukaya
hamwiso ikando mwesona ndo mahawabira waja wandu wa serikali hunu haukawa kautawa saidi wa mali ili waendele usoni warili wamba ukaya uwadi wa corona hunu ufanya ukaya katika shadara hunda warili warumia mali za daula waja wanu juzi hautawa saidi wa maendele mshindi iyo ngayone sao pia ya ukaya yensi hatu ile jedingoni kiakiba kimsomo kisiasa itsongeza hata izaya nusu ya marunda amanda zingila kauzamba leo za kusuwa fati sha ngamjibiwa ukaya rangale udingoni mwati henu wakati ngarona ukawa komori ngwa hima wetsenganya wazima bei kwa makati wanu kwa jojua watalazuze makalima warumia ukamakati ngarema nao sha wandu wao amba ukaya ngaranza ukomori ya nyumeni ijobali ya mabadili wa nyumeni mengoni mwa mabadili yao ngaranza Asumani Azalia lao afikia mbale alangu dalini wilo alibakia ukaya nimbana yanyu ino kausu hete amka solicite ukaya bake mkopesho wanananya madanyo wale Komoro zifanyi mahamili ena mfumbila mtanya hao apari ukaya katehe covid rikazi mbabi sha wale Komori kandi angalo kweli kwa jizifanya hata ekucho sikitifu alamaza longo hizi ngasina usikitifu haukaya amini ukaya nsiyo ubadili ha nezembinga zilonda ni mwensi izo kweli kama tujo shida zibadili ngasina usikitifu asa ya ukanga jokaya zetabu zile walonda ni mwensi sinde liliba onga simengoni zemali zabidi zirumilwa zemadini bali na bali zirumia usinde libidi uribe amfikiru kaya ngabo msomo mwinyi wakanti baina ya hatu nao wongwa wazoya ukaya yo bidendu wakati wafanya hao mabadili homo ndani ikenda sinde liyafanya au hata uzamba ukauzu samana mabanu suala ukaya wajohanza sisi ndo lijuherende shaya bonga za tataudi ngoni mwayabo ekari juharende pia namna hindini wajoka ula namna hindini noko kwa jashida waronesa mnaijana ulokomor ya kwa ngulumia zemvu zahe ya wale ya lime haku yende barini haku ili ahunde mbandu yale shanguli ndio ya ulohunu ya mbeshe ya bole twara moilo wo msomo uribeshe yao muhimu ndo kaya sisi ulohunu ngaruonesa ukangaranza mabadili ho yao ngabandu kongo ajipangao ili wasihe Komori njatwamba kaya woto josi pia ewo walo ihungwa windi wana nusu ya wandu konga washia warongo Komori leo wandu washe warongo wao ama amina mwishi yao wao kahunu wasihi yabo emaduja yao ngaenda uhambabi na inde tafsiri ya bwana amrengo shoba hashinu nzambi vanumba nazo uzaya hambabi wanu ngwa jawe hambeni wakati nusu ngwa juha wehenda leo ngasina buku la salabulwa liparawa Komori wasihe mengoni mwao mabeje ikaundo waparawa wandu wao ngasina zaidi ya wandu jana wasawa jihansi haruma katiba wanzao wase Komori ili wende wasaidie umparo ikawa ngarufanya uhumu Nodi nomda conviction hako yu umparo nile ficho nile josi nivoma kataramara ye wa Komoro ntipi ya 26 Mei ngo amino kale 26 Mei kwa mabadilio haya Komori maulu ngo amino kaya izo Komoro monja jinda ukaza nyoko sabo zote kufanyishia ureleze heli kodo wewe wanelezeo le 26 Mei lino kwa mabadilio aude hailawu yoranti 2024 Mars ataleo suala lo muhimu na mimi ngamfikiru kaya le suala linu ngilo mengoni mandongo ya kiyankudi harmwe bwana wanungu akizijua ukaya Asumani Azali enamna ya hunrezi inwandwa mnika ukaya ngena zembale za uso za demokrasi za ubaliensi kazi jaka na mvu hauko wakati kauzi hunda kajashinda ya hunda mafumvu mengo mitsanu ya kikawaida ya mruhundo uso ya ubaliensi hizo zamani ama le baraza la kisharia la mbao constitutionneli lione saukaya yende ulono ushinzi wa ibidia baliensi ya mndu yakaoshindana naye na kidemokrasia ambao kaya hazingareza hamba nele baraza la kisharia shabanu na yabo zione saukaya harwaria ila mishinzi ya mnika zela kileza hedaula abo yone saukaya katsi na zembale za uso za kidemokrasia za ubalia mimi kimruko hunu sale swala hilo nezembane kaundo zibalia na sina zaidi ya mahamili tambakaya Azali katsina amrumio kalima la shizungwa baha ya legitimite ngamfikiru kaya enamna razambe namna yo wa Komoro ilewa wajuha wakawana shabaranzi babu hanusu ya wandu wa siasa lilo haruma zembana zili wakahamba kaya mruo inge na zela kile hata mpaka muda fulani zitia nusu ya ulemevu harume bwana sha ngebidulu one kaya banu haruma bwana boka strategies zinji yo kilima nadamu makati wo jokaya amrumio kalima la shizungu tena minoritaire ngari renga ukesho bahashimu ranzinga bondu kwa kama monesa ka Asumani Azali ngawene la kile hata muda fulani yendi akabija ishie kisiasa ekaitsoka kajaishia bado wandu wanu wakahumnika ila kile hiyo ngajoka uja wanangari ya wangari na Omar Mirali la si wandu renga ukaya katsina zembale za uso hizo ili likewe nji rambe hajizima ukaya raye remishinzi ya mhansi kau yomi ngebidu ibadili na hizo mengoni mweze mbane kaunga zipala maraba dodi maraba Député Tosha Johari leo tarehe 22 mwezi wa Mei mazuizi na shule moja ibakishiwa siku 5 le 26 Mei wemongozi no rikao
wandu wa politiki wa siasa wale unu Faransa wa lanio yezia zali hezo kango subisa rama zinu wane sparinji yehe siku le 26 bakisha tiuntanu tushajohari ye zibarama jizahanyu zompango wa hanyu uzonemna hinjini ye sporengo nemna hindini hochoma komori le wake makini harma le jimbo au le shangiri le 26 alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kwezi watukufu kurudi yao harumansi unchashibanu ya mwezi 20 ho mwezi wame ukamilishawo mahamitsano ya he sharia sha 2001 ya hezi akor za fomboni ikawo zihansi ukaya hena mkomor ujoka uruma ujola harumesiwa no harumesiwa jola wangu watufanya manda ya mahamitsano ya hisa shende harumesiwa shasaya azali ngutimize mahamitsano ya hahe ye tarehi 20 ya ho mwezi wame ujao yabo ngarambu Mwenyezi Mungu kaya kabati zijobadili kabati hali wa Komori wajihudumu ho winji wa hao ni hali sima dhamana rajihudumu ho winji wa hatu kabati nongozi jobadili mpango wa pangi wando johenda na garombo Mwenyezi Mungu kaya kabati za kauha shazali yasishelewa raisi le 27 bashelewa raisi mrajina ujoshuliha ni transition amombo Mwenyezi Mungu kazi serikali zikembili aundaru shabake serikali nzima shezo njua wa mjokaya azali sile ujoselewa raisi le 27 insha Allah taala biidhnillah alkarim fasiruka ya ujoselewa ni mabi aru confirme kaya boye za transition misami panga nyiniyo abo le 27 la vimanga ndao na pratique hisa wakati lo unu ngasina barnamaj na continuer wala wazungu ambao de consultation yani fazir lo nyo abanga sarma phase ya consultation abanga wando niambe kwa transition iyo hisa ikansi shenu na ngarombo Mwenyezi Mungu kaya karijafa baina hele 27 au plus tard le 28 au plus tard change lazimo dhamana wa transition ikiwa wa sangu forum ya gouvernement yahe la tuzo wa Komor hali serikali jukando ya pangishia insha Allah taala biidhnillah alkarim ino transition jukafkaje transition jokalokali Komori au transition jokaro mishane diaspora bonze mana walo Komori wana nani Orma sans radio même si on le ukawa fasha conférence de presse ya wanamanda wao ye wala wanafanya conference ile walo Komori ngongoni nomkonsiwo wa transition hiyo au kawati wandu wafanya conference ile wala ndio fronkome ni fronkome ngetsanganyao wandu zijani pia zile Komoro abangabo karna ujo hamba ukawa wandu walo Komori wote wa mjana se wandu lomanga au se wandu lomanga se tula mja nao ni wandu walo hiyo hizo ndio hambia baina ya hele 26 mshale 27 ngabaduka ya gouvernement ya transition ejo mkinishia ngabaduka wandu waduka ndani waduka bonde ejo mkinishia abaki wandu waduka bonde na waduka ndani saizo waduka forme gouvernement karna bakisha jau amwambio waduka gouvernement de transition ejo lazimu zilona mission ilo presi ikao nganzao ende afanyise vote haruma mudo tojo kamle nganzao ikeneze jani buzonti nganzao ikene masiwa yonti haukai gouvernement yanzo endo nyuma le 26 yo serikali boko nganzao yunguwe masiwa nganzao idanganye masiwa na sikarsi twehari abangiyabo ongari wombo Mwenyezi Mungu kaya ni mndugu jorenga wahahe na mndugu jorenge sahe na mndugu jorenga zidhamane zahe shikaza ali ajantete tant pis pour lui et kahaelewa ukaya hawaise badiliha ahlan wa salan shamwambia uka serikali ngeduka baduka serikali nyendo jina vanu ne le 26 ngeladhimo inirohe ikake
ke daroha nga bajukanse serikali de transition rekangwanzo rekakatuhanza no wananya saba hawesanga haruma ya dunia ngafanya sensibilisation ya ladhimu ya serikali do ladhimu zensihuzi jawe kenzi Deputy Mfikirama ejazimzo kafanyishiha ili ralerte wa Komoro walondani na silobonze yezinu abadilo mnaje ya Pasifiki ya amani abongo kafanyisha miguguma na mbeni ili walo Komori iwalamma iwahashir chokaya hina mdulo Komori na mkera dhimbe mfanya biza course ya stock mtondani bamkinishiha wanrujwa katire mao shokati hisanu kawaji sirlo hunu Komori ulo Faransa batu owenji wa hao wanzimie wase Komori wojombe ka ina karenga biye na mebi ranzi ba baranzimie abantu swa garendao au swa gwendo bakal mahindi asanta amreje hasautu isojoka ya hambani nijulize wa Komori waliobonze walioneze biye ukana wa akhirise mbantereranzi ukaza ndo hali zilio kazisi za kufanya mtezo na wa akhirise mbabiranzi haukaya garombo Mwenyezi Mungu situation yake clear shara kake clear mraterenge biye yaenda Komori monti garjuliza wa Komori wale undani rikari zaba sale ungari zamba hasa utumbenufu na mdu nafanya wanakursu wahe lakini ambasto kuhoda honi haukaya gari aminio kaya ikazali hasagiri ukangwanzo abakisha haruma yezi labongaredo haruma mngongano ndamba mbambandano ngaredo haruma mngongano yabo azalingu gugwano ndeno wanansi wa Komori ho jumlifu wao yabo kartujo wakatizi jo wisa sarjo jo kange jo hadisa le 25 au le 26 au le 27 yonkodo ndendo yandise karna ura hamba kwa yonkodo ndendo yandise aljo hambi wa Komori kaya ena mndu nafanya wanakursu wahe ena mndu na jihudumu haukaijo mkini siha lipatane rahani hali la patana abangabo karsi wahara wambeza kweli ukaya vanu ni 26 kaya zalika jajivura labangaro haruma mngongano wa mwadui haukaya riulwaya riubihwa rifungwa wadziwana mnyo zendugozo nsipia hakana mba legalite au kakavotewa pendant 5 ans yaba 5 ans ngendo ya hise yabo ila mba legalite ya kaniyo ngendo ya kaze bahanu insha Allah amuso bana deputy abajiri ajali nziro omasiwani ya kasibabu ya roho 8 ya weduna dingo na harumwezo zo 8 vaka roho maitin 6 za wanatiti odama na wadaula mshiba unu jukum ngoromba handani lotoba monatanga wa orange ngofane message ha hotso mshiba unu yabo handani ngamdobeshea uwandu upoteziziwa neze ahali zao ni wabesheo mhono watanga wahangu niombe Mwenyezi Mungu yawanike malalo mema Mwenyezi Mungu awakufurilie warehemu eka Mwenyezi Mungu abenze sha amanzo na mtsamba ukaengeleka nesirikali kabajo jiri wafati akuyajo kabo tiwewa sizo njo hamando ukaya dhamana ya serikali ndo tunda ezombo zilawa harumwe bandari huenda haruma bandari ndo tunda ezombo zinjawa omo bandarini ekaina mndulo nangalawa hasobuliwe ndiye abahize wandu yafanya transport yabo serikali keja tekeleza dhamana zayo idaraki hiyo ngio haruma ya serikali haruma ya dawla kamili inatongozaji zenamna hiyo wawe lazima wasurveye kwa jasurveye lazima watunde kaze conditions karoini ye wakana ndilasha ngwa maboya yakaelewe jahazende roro wandu warenge maboya ye wakaneze jile ya utungia ye wakai zangozo zipe kaka zakaya yodara ke serikali na we serikali ngwa unadhamana za hundunia ni akhira au kwa jatekeleza zidhamana zao
Marhaba mwana deputy. Mimi ndiye mbosholoni marhaba na kwamba Mwenyezi Mungu kangaroho na hafuraha zinsi unensa za kabili hizo adoona na hafuraha insha Allah taala biidhnillah alkarim. Marhaba deputy. Manama fikira usiku leo ni wewe mkomorikao wewe nsharm mji walio. Wewe ndio komoro huona arwemba na inuka ya hena dimashi wewe na mkonsama da unuka ngo laniyo. Eziazi aliyo hutendea haku. Leo ruono urangefu mvu harma mtsanganyo wale unu arom joezi wa Faransa hunu pari. Enu ngena fasirindi oliho ribakshana tsunsanu le 26 Bantunsanu le 26 yontunsanu mamanda ya 5 ans ya 26 mai 2016 arma 26 mai 2021. Donc c'est de métier d'Assile Lyon. Ça a Lyon Javanu, Manzishi Wahe, collectif de la diaspora comorienne à Rhône-Alpes. Rikao Jari Hashirishi wa Komori ya Roche les Izé. Ils ont joué au Kayarandi le 27 mai et Sharia Azali Katira Isi wa Yonti. Aukaha votewa Tizamba Yokao Mandoniri wa Nanaezi ya Orenzamvu. Aba partira le 27 ngarwanao na inamba illégitimité ani ukharamifu waezi ngene dictature hali. Ewe ngo ulindiyo mabadiliho defensive kaya ya dhamana mrajina au ngojikon kaya na wajoka wa kamtukubali wakati hiyo meme zalinge yabo kamtukubali kazalinge rais au ngo ndo jina azali kati rais kisharia kaya jinrabo banu Mwenyezi Mungu yewa ho emanwai yewa tu siritso mwanzari wa nili yao ile taifa na daula ya haki ani taifa la haki mwendo shati daula haki amishi hao sha daula ya haki ya kansi ya kanuni sindiare ndo masera nonrika ngo bakio baziju shamwendo wa daula ya haki siriwani yao ikao yo haki harma yo Mwenyezi Mungu wa hatu yarudie wa wapeu wanikao ngo toze fidia wa wanru no kanse wanadamu haru mahakama no dhulumu yabo garombao le 26 mai sikar jamba ya ukaya kanaula la bit salam chaque sharia azalika rais yabo patra le 27 et komor ngeshio watina rais mbo sharia yabo na azali 2018 har referendum abadile sharia le 24 mars 2019 baresha vote za rais owenji ohema leader politique wa participer kiasi ya makandida 21 hayo wende yabo ndangalia azali har sharia hizo vote zafanyishiha Ulibidienda ta 2024 même si nyinyi mkontiwa pari unu au Faransa pia olobonze wakumala olobonze pia kanu solani a partir de 24 wewe ngo vumbokara 2016 engo mafasi ndai siranzi le 24 ya kansi yo sirandi sorema yabo sharia shahe ya shipanga ishongeshe jezi asizahe au ka sharia kajarewa zivotizo kajarewa ze asizi harenge yabo tiukaru kwa jabira ukamruka juu kakabiri shambani wandu waenda makandida yomkiniha ya kaondo mlauza shaiki sharia huono nyotsipe mmono yezi assise de national zafanya ya assise za serse mmono referendum ya bangu ifanyo ya ifanya echa ondwango ya ngwando mihono ya powandu wa fuabu rajiz mmono eze voti za hahe za maraisi ya ukakazijarewa mmono ezajiri ya kahwa wandu wafu mmono mawakala ya watsungu wa yeye mmono yeze kurika hazibajili mmono haina ngotuka zonzi lwa parlementaire ka oketwanziwa budget ya parlement ikao komori kwa tsujina mnaendao mmono eze ndrabo za mishao yabo hamana mnawamba hiyo mkomori harenzo mvuga bwandika warenzo mvu haukarti mratsi jino seruzuna habandrabo hafikiri ndrabo ya raisi wa ya kavote wa daula ya raisi yabahin wa shama ya raisi wa kungumanyo wa aizikao hakanti juma mzinga hakanti juma sijini hakanti juma namna ikangu shemezo wanru yabo lazima baadhi ya wanadamu ikao na ngoone ukaya hasasanya wakubora manzaya harma mavutoma lazima enuso tabu za ufikiri yode manaikao rizamba ya karanziabo le 27 mai yinu azali
ngojole la bitsalami ngaibenza akamrudwa unika mrwa ilale jana muyonjo walo munu walo norula wala senyuba shaka sharaka itu assalamu alaikum akum salam samani ala zimana nzokaya garona kaya zinofanya uzinu zinja nyilo bonze ishwalo komoni bana hanyu kwa tuzifanya nitafasiri hindi bani yako shawisha zino ambia bani yako haina mlarenzo mvu banu mkomori ngarutwa kama na bani dia zoao shauti kubali yako utabeze kanundabu mkomori lokomori nguzifanywa mkomori lokomori ngwano hemba biashinda hekiasi ya mrutabishiwa hekiasi ya mrauliliwa hae hekiasi ya mravunzwa toma hekiasi ya mratu harmanzaya sirlo bonze bumgaibenza ngasina imansha reshio reka maireka mema shaka sina unono ngasina msomo shamu imo haturu wanilio walo hula ikamardoka kabana mrefa josa walo kumurwa wanao henchida hao walo kumuri kwa tuhanza azali waibatu walo muoni mwenzi shanga rjoyo kazi mvuza mwanti zirwajina ulabanu hatu muda huo garjoka kumuri wajola mwa watimizi wanu kufasiri hindi ni kampanye fanyishi hao neserse ni mouvance ukaya ngwanzo le 26 linu wa sherehi emahamili ya rais Tanzania mvote wahe ranje tarehe 24 mwezi wa Marsi 2019 ya serse na mouvance wa rede haje mrafunye macho ya tsonesha hiza kwa riao ya uka partir le 26 kwa tsima illegitimu sha kwa tonza zamba kwa tonza wa Zambia wa jeunesse wandu ndemana lorma uzungulia nafanya kampanye ya hone songo maraba mechi